meditation. Let's begin. All right, with 好，欢迎我们的 gratitude, 老 let's 师。 welcome our teacher Geshe Michael and teacher Stanley. Mari dengan penuh rasa syukur kita menyambut Geshe Michael dan juga teacher Stanley untuk datang. Gibson, why are you so serious? Gibson 为什么那么严肃？ Okay. Well, you didn't burn down the hotel last night. Congratulations. 好，恭喜你们昨天 Wah, selamat kalian tidak membakar hotel di malam kemarin. Kenapa tampang begitu serius? That was fun. Thank you again, Jasmine. Dan 今天晚上很好玩， itu 再次感谢 Jasmine sangat menyenangkan. Terima kasih And Jasmine Gyalse. 还有 Gelse。 dan juga Yelse. My boss at the Diamond Company used to say, "Don't worry, you can sleep on the plane." 我以前钻石公司老板整 Teman 天 saya bos saya di dalam perusahaan Diamond mengatakan, oh tidak perlu khawatir, kamu bisa tidur di pesawat. Okay, so get ready to meditate. 好，请大家 Oke, bersiaplah untuk bermeditasi. Relax your eyes. 放松你的眼睛， Relax mata kalian, Make a small smile. 露出 buatlah senyum, sedikit senyum. Relax your forehead. 放松你的睫毛， Rilekskan dahi kalian. Tighten your lower tummy a little bit. Tarik sedikit perut bagian bawah kalian, sedikit. Push your shoulders back and down a little bit. 然后把你的 Tarik 肩膀 bahu kalian ke belakang dan ke bawah. 放下。 And we'll start with 100 breaths together. 我们从100 Kita akan 次 mulai bersama-sama dengan 100 pernafasan, 100 tarikan pernafasan bersama-sama. Please start your breath. Dan silakan memulai pernafasan kalian.
And then please bring a teacher, one of your teachers, to come and sit with you in meditation. 然 Dan 后开 silakan 始 mengundang 请 salah satu guru kalian 其中一 untuk 位老师 bermeditasi bersama. 请到你的面前，跟你一起坐下来冥想。 There's a big debate. Should you start by imagining their outline, or should you start by imagining the parts of their face? 这里有一个很大的 Ada 辩 merupakan 论， suatu 在 perdebatan 观想 apakah 老师的 hanya 时候， membayangkan 应该先从 penampakan 的 secara 部 umum 分 saja 开始呢， atau 还是 perlu 先 melihat 从 perlu 老 membayangkan 师脸上 bagian 的 dari 某些 tubuh 部分开 dari 始？ guru tersebut. But when you meditate in the next few months, what I'd like you to focus on most importantly is how much they love you, and try to don't worry so much about their nose and their ears. Try to imagine strongly the feeling of their love for you. 那接下来几个月的冥 Dan 想当中， saran saya, 大家 sebagaimana kalian diharapkan untuk bisa bermeditasi beberapa bulan ke depan untuk berlanjut, 观想的 yaitu tidak perlu peduli tentang, tidak perlu terlalu memusingkan tentang bagaimana bentuk hidung, bagaimana bentuk muka, ataupun apapun dari guru 关注在这 tersebut. 一点。 Bayangkanlah seberapa besar cinta mereka So I kepada don't want kalian it to untuk become perkembangan not so kalian. clear, but the feeling of their care and their love for you should be clear. 所以我不太 Saya tidak mempedulikan atau terlalu memusingkan bagaimana penampakan fisik dari guru tersebut, atau secara jelas yang diutamakan adalah bagaimana perasaan guru tersebut menyayangi kalian, mempedulikan 这 kalian. 一点要清晰。 Next, please offer your teacher a gift. I think all of us here can offer all the hard work and all the time we spent to come here and learn. 然后给老师过 Dan 年份 kemudian persembahkanlah kepada guru kalian 做的朋友都可以 sebagaimana yang sudah kita lakukan semua yang di sini, yaitu segala hard work kalian, segala kerja keras kalian, segala waktu kalian yang kalian gunakan untuk berlatih datang ke sini. And please think of something you did in the last few days that was not very nice, and tell your teacher very openly, very honestly about it, and that will clean it. 然后去回想 Dan 过去 ingatlah hal-hal buruk atau yang tidak baik yang kalian sudah lakukan selama belakangan ini atau beberapa hari ini, dan kemudian sampaikan kepada guru hal tersebut untuk menjadikan baik atau untuk membersihkan hal tersebut. 清理掉这些不好的业力。 And
And then I'd like you to please dedicate all the good seeds that we planted by working so hard together in the last week. 然后我想要 Dan 请 juga 大家 kalian mendedikasikan hal-hal baik yang sudah kalian lakukan di beberapa minggu terakhir atau beberapa waktu yang terakhir ini. 努力付出所积累下所有的这些好种子。Then make a prayer that we learn something new and virtuous today. Dan berdoalah bahwa kita mempelajari sesuatu yang baru hari ini dan sesuatu yang baik atau luhur di hari ini. I think when you have meals with other people at a program like this and you keep your ears open, you can learn a lot of fresh, new ideas about being a good person. 我想啊，在 Dan 大 saya rasa 家 jika kalian misalkan memiliki bersama dengan teman-teman kalian berada di dalam acara ini, misalkan sambil makan atau apa, kalian membuka telinga kalian, kalian akan mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang segar dari pertemuan ini. 能够帮助我们成为更好的人的教授。 And now please think about some of your friends and your teachers here at this program and make a prayer for their long life. It's very difficult to practice by ourselves without friends, without teachers. And if we Dan are kemudian lucky, then the good people around us have a long life and it helps us a lot. 现 Dan 在 kemudian 请 berdoalah 祈 untuk kepada guru kalian, teman-teman kalian untuk memiliki kehidupan yang sehat, kehidupan yang panjang, karena sangatlah sulit sekali untuk berlatih mandiri apabila kita tidak memiliki guru dan juga teman-teman. Dan semoga mereka semua memiliki kehidupan yang baik, kehidupan yang sehat dan panjang umur. Then we'll start the actual meditation. 然后我们 Dan 会开 kita 始 mulai 的 meditasi yang sebenarnya. This week so far, we had 3 kinds of meditation. 在这一周内，我们目前做了 Dan di 3 minggu ini kita ada 3 jenis meditasi. And in the next few weeks and the next 2 months, let's say,
在接下来 Dan 的 dalam beberapa minggu kemudian, katakanlah 2 minggu berikutnya, if you can, I would ask you to meditate at least 5 days. Well, I would say not more and not less than 5 days a week. 如果你可以的 dan 话， saya menyarankan untuk kalian melakukan meditasi setidaknya tidak lebih dan tidak kurang dari 5 hari dalam 1 minggu. 就要做到5天。 One of those days off is a regular day. Could be Saturday, could be Sunday. 其中一天 Dan di antara hari tersebut bisa saja regular day, ataupun hari biasa, ataupun hari 可 weekend. 以是你的周六或者周日。 And one of those days off, not meditating every week, is a day when you have special pressure, or one of your kids is sick, or you have a project for work, and you can skip one day of meditation. 其中另外一 Dan 天的 hari 休 di 息， mana kalian tidak bermeditasi, jadi ada 2 hari dalam 1 minggu yang diizinkan untuk tidak bermeditasi. 2 hari tersebut merupakan 2 hari di mana kalian merasa banyak tekanan di saat itu, misalkan tentang pekerjaan kalian ataupun tentang anak-anak kalian yang sedang sakit atau apapun. Jadi kalian boleh tidak bermeditasi di hari tersebut. Namun sisa dari hari, saya berharap kalian untuk bisa duduk dan mempersiapkan untuk meditasi seperti apa yang kita lakukan saat 一些 ini. 天，我就希望大家能够像我们在这里所做的事情一样，坐下来好好的冥想。 It's good to do those same preliminaries that we did, but the breathing 100 breaths, if you don't have time, you can do 20 breaths or 50 breaths as you like. 若能够像我 Dan 们这 penting 里 untuk 做的 melakukan meditasi preliminary seperti apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Dan untuk 100 kali pernafasan, jika kalian tidak punya cukup waktu, bisa saja dengan 20 kali pernafasan, 15 kali 也把它 pernafasan. 减少到20次、30次等等。 And meditation each day for the next 2 months when you do meditate. 当你在接 Dan 下来几个 bermeditasilah 月 untuk hal tersebut dengan hal yang sama selama 2 bulan ke depan. I would like you to, each morning or evening, depending on when you meditate, 我希望你 Saya 们 ingin sekali kalian setiap pagi ataupun setiap malam ketika kalian sedang mulai bermeditasi, we did 3 different kinds of meditation this week. 我们 kita 这里 melakukan 3 jenis meditasi di minggu ini. 冥想。 First, we meditated on the teachers that came into our life before the age of 12. 第一，我们 Yang 做的 pertama 冥想 itu adalah membayangkan atau melihat mengundang guru kita dalam meditasi sebelum kita berusia 12 tahun. Could be parents, could be brothers or sisters, could be school teachers. 可以 Bisa 是 saja orang tua kalian, bisa saja saudara kalian, dan bisa juga 可以是 guru sekolah 学 kalian. 里的老师。 But just to appreciate and thank the people who helped us start this life and who probably, well, certainly came from our past life. 然后去感 Untuk 恩这些 tujuannya adalah untuk mengapresiasi dan berterima kasih atas jasa mereka kepada kehidupan kalian, dan juga untuk 同样的老师们也 merupakan suatu guru-guru yang datang dari Those kehidupan people yang are lampau. proof of your past life. They didn't come from nowhere. 其实这些今生早期出现的老师，便是 Tidak ada untuk 前世 mereka datang, 存在的 bukanlah guru yang datang dari 这些 tanpa 老 sebab, 师都不是无中生有的。 And they taught us from the time we were born. 实际上， dan 从 mereka 我们小 mengajarkan 时候 kita 开始 semua dari waktu 他们 kita 在 dilahirkan. 教授 So your first choice of 3 different meditations is to think about the teachers that you carried into this life. 所以今 Jadi 这三个冥 hal 想 yang pertama 第一 yang 个 dilakukan meditasi yang tahap pertama yaitu adalah untuk mengundang dan mengingat guru-guru yang datang dalam kehidupan 早 kalian 期的时候所遇到的 di 老师 akhir kehidupan awal. Your second choice for meditation in the next 2 Opsi yang kedua di dalam meditasi yang bisa kalian pilih untuk 2 bulan berikutnya, 冥想 each one of us had books or songs or poetry that
changed our life. 我们每个人 Di 都 antara kita semua mungkin memiliki buku, mungkin memiliki lagu, ataupun persajakan, atau bait-bait yang bisa mengubah mengubah hidup kita We also masing-masing. carried those books or songs or poetry. We carried them from our last life. 实际上 Dan 这一 kita 些 membawa lagu tersebut, sajak tersebut, ataupun buku tersebut untuk hidup kita, 这是 sepanjang 我 hidup 们从 kita. 前世带过来的。 They are not a mistake. They didn't come from nowhere. Nothing comes from nowhere. 这不 Mereka 是 bukanlah suatu hal yang keliru, bukanlah suatu hal yang salah. 不是 Tidak ada hal apapun yang 实际 datang 上 bukan 没 dari 有任 sesuatu 何 yang 东西 tersebabkan. 是无中生有的。 And so your second choice of meditations in the next Jadi 2 weeks, meditasi yang kedua 在接下来 untuk 2个 yang 月 bisa kalian pilih untuk 2 bulan 第二个 berikutnya, 我想选择是 think about the books or the music or the pikirkan tentang poetry buku, tentang that lagu, came ataupun to tentang you persajakan yang from your datang past life before you were dari 12 years kehidupan old. kalian 就是 muncul 回顾 sebelum 去思 usia 考 12 一下 tahun. 那些12岁以前你所遇到的书、所遇到的诗、所遇到的歌。 Your third choice of meditation 然后 Opsi yang 还有 ketiga dari meditasi, 第三种选择，冥想的第三个选择， the third meditation that we learned together these last few days. 在过去几天 yaitu adalah meditasi yang kita pelajari bersama di hari-hari terakhir. 冥想。 Then when you were a kid, when I was a kid, people around us told us, this is where the world comes from, this is who made the world, this is how everything happens. We got some explanation from our parents and school teachers. 就是在我们还 Yaitu 谈 adalah pemahaman bagaimana dunia ini berawal yang mungkin saja kalian dapatkan dari guru kalian, dari orang tua kalian, yang memberitahu siapa yang menciptakan dunia ini dan bagaimana dunia ini 就会 terbentuk. 开始给我们讲授这样的世界观。 Then you don't have, I don't want you to worry about did they teach you something correct or did they teach you something mistaken. 我不想要大家 Saya 去 tidak mempedulikan 担心 apakah 这 konten 些 mereka atau apa yang 他们 mereka 教授 ajarkan 的 adalah 内容 sesuatu 是 yang 正 salah. 确的还是错误的。 Maybe the school teachers told you the world came from a big accident explosion. 或许学校 Mungkin 的 guru 老师 sekolah 就跟 kalian 你说 mengatakan kalau 这 dunia 个 itu 世界 datang 是 dari 来自于一个 ledakan 巨 yang 大 sangat 的 besar di alam semesta. 偶然的爆炸。 And then maybe your parents or your church or your temple, they told you, oh no, everything comes from very big, powerful guy like Buddha or God. 或许是你 Dan 的 mungkin saja kalian mendengarkan dari 教导 em, 跟你们讲 dari 说 tempat 这个 wihara, 世界是 tempat 来自 wihara, 一位 tempat 非常 ibadah 伟 kalian 大的 apapun 大 itu 人 yang menyatakan, oh 是 tidak, 上帝或者佛 dunia itu terbentuk dari adanya I Tuhan. don't want you to, in your meditation, I don't want you to worry about was that information correct or was that information not correct. I don't want you to worry about that. 在这个 Dan di 冥想 dalam 当中 meditasi saya 大 tidak 家不要 tidak 去 memusingkan, 担心 saya 这些 menyarankan 信 untuk 息 kalian 不 tidak 正确与 memusingkan atau 否， tidak 不要去担 memperdulikan 心这 apakah 一点。 pernyataan tersebut I benar atau just want salah. you to think about how did it come to you, who taught it to you, and where did they come from? 我只想要 Dan 大 saya 家 hanya 去 ingin 想的 kalian 是 untuk memikirkan 这 mengapa 些 hal 信息 tersebut 是 datang, 谁 kenapa hal 带给 tersebut 你的， diajarkan, 他们是怎 dan 么来的。 bagaimana hal tersebut berasal. So those are three choices you have for meditation. Jadi 这 ada 个是 3 3种可以 pilihan 去 untuk 选择 kalian 做的 bisa 冥想。 gunakan sebagai And in the meditasi. next 2 months, I would like you to do those, one of them every day. 所以在接 Dan 下来 dalam 2 的 bulan 3个月 berikutnya, 里， saya 请大 menyarankan 家 kalian 能 untuk 够做 melakukan salah 这 satu 3个冥 dari 想 topik 的其 mereka, 中一 topik 个。 tersebut. And understand that what came to you before the age of 12 Dan untuk is a memahami ataupun result mengerti that apa came from arti something dari earlier. sesuatu 然后能够 yang 理解 kalian 到 alami 自己 dalam 能够理 usia 解到 sebelum 12 12 tahun 岁 itu 以 datang 前 dari 发 sesuatu 生 yang 的事情， kehidupan yang 实 sebelumnya. 际上是更早的事情导致的。
And then because we are studying Diamond Way, 那 Dan 因 oleh 为你 karena 在 kita 学 semua 这个 mempelajari Diamond Way, we have to think about those people like our parents or our school teachers. 我想要你们去 kita perlu 想的是 memikirkan 那些 seperti 我 orang 们 tua 比如 kita 说 dan 学 juga 校 guru 的 sekolah 老师 kita. Is it possible they were Buddha? 有没有可能 Apakah 他们 mungkin 是 kalau 佛陀 mereka adalah Buddha? You know, Buddhism says there are countless Buddhas in the universe. 因为佛教 Di dalam Buddhism 佛教 dikatakan 就是 bahwa 说 banyak sekali Buddha di 在 dalam 佛教 kehidupan 中有 kita. 无数的无量的佛陀， And Buddhism says they can show any way they want to you. Dan 佛教 dalam 就是 Buddhism 说 dikatakan 他 bahwa 们 mereka 以 semua atau 任 para 何 Buddha 的 tersebut 形 bisa 象 mengubah 在 bentuk 在 mereka ke 你 dalam 身 hal 边。 yang ke dalam bentuk And apapun Buddhism untukmu. also says that when a Buddha comes to you as a normal person, they might do something nice to you or they might do something to hurt you if it teaches you something. 而且 Dan 佛 di 教 dalam 也 Buddhism itu diyakini bahwa apabila Buddha menjelma 佛陀 kepada orang 的 yang 形 normal, 象 mereka 出现 akan 在 memberikan 我 sesuatu yang 们的身 menyenangkan 边， untuk kalian 而 atau 或许 memberikan 会做 sesuatu 一 yang 些 melukai 对 kalian 不起的 apabila 事情， semua 也 itu 或许 memberikan 会做一 pengajaran 些无 kepada 关不 kalian. 好的事情，只要你能够从中学到东西，他们都会去做。 So there's a chance that the teachers who came to you as a child and the books and information that came to you as a child and the ideas of where the world comes from which came to you as a child might be delivered by Buddhas. 所以 Dan 在你孩童时期， bisa saja pengetahuan yang sudah kalian dapatkan, 书籍 hal-hal yang kalian pelajari ataupun dengar 关 itu 于 bisa saja 世 datang 界中 dari 和 Buddha yang 它里面 menjelma 的这些 tersebut 信 di dalam 息 kehidupan. 都是有可能是佛陀发给你的。 And I personally I think there's a misunderstanding about Diamond Way. 个人 Dan 认 secara 为 personal 对 saya 于 berpikir 整个 bahwa 学 adanya 习在 misunderstanding 这个 ataupun 目前 kesalahpahaman tentang Diamond Way. You don't have to pretend that the people around you are Buddha. 那就是 Kamu 其实 tidak 你 perlu 不需 berpura-pura 要 bahwa orang-orang yang ada di 假装 sekitar kalian adalah Buddha. 认为你身边的人就是佛陀， Or even just the Arya. 或者是正 Atau 统。 bahkan hanya sekedar makhluk You suci. don't have the capacity to recognize a Buddha or Arya for sure. Kalian tidak punya kapasitas untuk bisa membedakan apakah itu Buddha ataupun seorang Arya atau makhluk 抉 suci. 择决定他人是否是佛陀。 But Diamond Way practice means you think to yourself, it's possible that some of the people around you are Buddhas or some of them are Aryas. It's just think it's possible. 而金刚圣的 Namun 实 di 相 dalam 在 Buddhism itu kalian hanya perlu memikirkan 身边这些人 kemungkinan 是有可 bahwa 能 mungkin orang tersebut Buddha, 是正 mungkin 统 orang tersebut adalah Arya ataupun 都 makhluk 是有 suci. 的。 Jadi hanya memikirkan kemungkinan. That it's possible is logical and you can accept that. 如果是可 Dan 能 secara 是 possible 逻 atau 辑 secara 是 mungkin, secara logika kalian bisa Can't say for menerima sure hal they are tersebut. or they are not. 我们无法确信的说，确定 Kamu 地 tidak 说 tahu 他们 bagaimana 是还是 keputusan 不是 ataupun kepastiannya But apakah dia just seorang Buddha thinking ataupun it's Arya atau makhluk possible suci. will make you a Hanya better person memikirkan or a saja good person. possibility ataupun 但只是去 kemungkinannya. 思维那个人可能是或者可能不是，那便够了。 Okay, we have a few minutes. 我们还有几分钟， Oke, kita punya beberapa menit. Choose one of those three meditations for this Pilihlah day. satu dari 请 ketiga 大家 opsi 选择 meditasi 在 tersebut. 今天早上做那3个冥想中的其中一个， And give yourself a chance in the next few months to do one of those three meditations every morning. 然后在未 Dan 来几个 berilah 月 kesempatan kepada diri kalian selama 2 bulan berikutnya 让自己 untuk 有一 melakukan 天 meditasi dari salah 做 satu 其中 topik 一个冥 tersebut. 想。 If I'm in a big rush to go to the airport, I will meditate in my airplane seat. 如果我赶时 Jika 间 saya 要去 terburu-buru, misalkan saya harus segera pergi ke bandara, saya akan melakukan meditasi ketika saya sedang duduk di And I don't pesawat. close my eyes because maybe I will miss the meal on the airplane. 我 Dan 也 saya 会 mungkin 闭上 tidak 眼睛 menutup mata saya 因为 karena 会 bisa 避 saja 免 saya 在 melewatkan 飞机 makanan yang 上 ada di 的 pesawat. 饮食
So sometimes my meditation is just kind of looking off into space and thinking about one of those three things. 所以有些时候我 Dan 的 mungkin 冥 saja 想 meditasi saya itu adalah dengan saya memikirkan tentang salah satu dari ketiga topik tersebut 空中看着前方 di 的 atas pesawat, 空间，然后就 di 去 dalam pesawat. 同时思考其中那一个内容。 Maybe we have a rough morning and we don't have time to sit down in formal meditation. 或许我们今天 Mungkin 早上 juga 可 kita 能 tidak 早 punya 上 cukup 没有 waktu atau 时 sedang 间 terburu-buru sehingga tidak 做 bisa melakukan 做 meditasi 正式的 dalam 冥想。 kondisi yang formal sebagaimana But meditasi certainly we adanya. have a few quiet moments every morning to sit and think about one of these three. 然后我们 Namun 当然 pastinya 每天 setiap 早上 paginya kita punya ada 会 satu 有 momen 一 walaupun 段时间 sebentar 可 untuk 以 bisa 静静 duduk 地 dan 坐下来 memikirkan 去 salah 思 satu 考 dari 自己 ketiga 3 topik 个 meditasi 数字。 tersebut. Okay, so choose one of the three for this morning. Jadi pilihlah satu 选择 dari 其中一 tiga 个来今 dari 天早上。 meditasi tersebut di pagi ini. We'll do about 10 minutes silent Kita meditation. akan melakukan sekitar 10 menit 冥想， meditasi yang And hening. then we'll have a little bit of extra time for questions. 然后我们会有 Dan 一 kita 点 punya 点 extra 提问 time 时间。 untuk bisa tanya jawab. Okay, here we go. 好，我们开始。 Oke, mari mulai.
And then please let's dedicate this meditation and also dedicate this week of hard work together. Dan marilah mendedikasikan 请把 dari 这个 segala 冥 kerja 想 keras yang dilakukan di 和 minggu 整 ini 周在这里所付出的精进努力全部回想， and offer it to the people of this world. 把 dan 它 berikanlah 回 kepada orang-orang yang ada di 向 dalam 身 dunia 上的 ini, 人。 dedikasikan kepada mereka. And then slowly open your eyes. 然后可以 Dan 轻 secara 轻地 perlahan 闭 membuka 这 mata 个 kalian 这个 stretch 拉伸， dan regangkanlah tubuh kalian untuk lebih rileks. Okay, Grandpa. Take a drink. 好，喝喝 Mari minum. 水。 And if you have any questions, we'll take questions. 看看大家有没有什么问题。 Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silakan. Question on behalf of a friend. The question is, this friend Saya has ingin been bertanya, anxiety and depression, teman and that's what teman saya ini mempunyai with the Dharma. rasa khawatir yang sangat buruk But they've sekali been practicing dan for kecemasan yang years, sangat tinggi, and dan they dia still berlatih have this untuk problem very bertahun-tahun, bad, namun and, dia masih they're memiliki starting to lose hope permasalahan and ini, wanted your advice. dan dia merasa ingin dia merasa kehilangan harapan. So she has a friend. Lindsay 说她有一 Jadi 个 dia berkata kalau dia punya has seorang teman anxiety and depression, yang mempunyai rasa kecemasan dan juga rasa 抑郁的 tertekan, 症状， and they've been practicing for a long time, 然后他们 dan 是 orang ini sudah 长时 berlatih 间 sangat lama, and it doesn't seem to be getting better. 然后 dan 似乎 terlihat 看上去没有 kalau 好 hal 转。 ini tidak menjadi jauh So lebih baik. first I'll tell you as a joke. 首先作为 Dan 玩笑 pertama 的， saya menyampaikan kepada kalian my sebagai teacher bercandaan used ya, to say, 我的老师以 apa 前 yang 这样 biasanya dilakukan oleh para guru just katakan, imagine how bad it would be if you weren't practicing. 他会回答说， bayangkan 想 saja 象一下 apa 如果你没有 lebih 修行 buruknya 的话， kalau 会多 kalian 么的糟 tidak 糕啊！ bermeditasi. Then I think it always comes down to the same thing. 我想最后总 Menurut 是 saya itu 会 masuk ke dalam hal yang sama. When we have some kind of problem in our life, 当我们 Jika 在 kita punya 遇到 masalah dalam 的 kehidupan 时 kalian, 候 we all have a tendency to focus on ourselves. 我们都有 kita 这种 punya kecenderungan 这 untuk 种习性 fokus 这种 kepada 习 diri 惯 kita 这种 sendiri 习惯 pada saat sedang And mengalami I masalah. do believe that the more you focus on yourself, you don't have time to think about other people. 我也真的很相信 Dan 这一 saya 点， yakini kalau kalian terlalu 越 fokus 多 pada 的 diri 时间 kalian 去想 sendiri, 着 kalian 自己 tidak 的 punya 话， waktu 其 untuk 实没有时 memikirkan 间 yang 去 lain 关心 atau 他人或 untuk 者 orang 别人。 lain. If the pot on the stove is coming from your seeds, 如果火炉上的锅那 Jika 是 suatu 来自 pikiran 于 yang 种子的 pikiran 话， itu datang then dari that's why bibit kalian it's sendiri, important to see the pot on the stove. 这就是为什么要去能看见这个火炉上的锅是那么的重要。 Then you can, dan if you kemudian see the kalian pot on the stove is bisa coming melihat from pollen your dari stone itu datang dari cascading 对， pictures. riam kalian sendiri, 火炉上的锅的话，那就是来自于你这瀑布一般的图片。 Then also the way you feel about yourself 那 dan juga 关于 dari 你 cara kalian untuk merasa diri kalian sendiri, and the way you feel about your life, 你对自己人生的 cara 感 kalian 受， berpikir tentang kehidupan kalian, those seeds, juga itu those datangnya seed bibitnya itu pictures datang are cascading out of your mind. pixie pictures ataupun gambaran bibit tersebut datangnya itu adalah riaman atau 喷流而出。 perwujudan The dari word pikiran itu sendiri. samsara 这个词 Dan kata-kata dari samsara, means dari kata samsara, vicious cycle. 是指着一个 artinya adalah siklus yang terus berputar, You siklus. focus on yourself, 你关注自 Kamu 己， fokus pada dirimu sendiri. happy, 我感觉到 Saya 不 merasa tidak bahagia, anxiety. 感觉到 saya 焦虑 merasa cemas. The time it takes to think about yourself is time you don't have to think about others. 就是你把 Waktu ketika kalian memikirkan diri kalian sendiri merupakan waktu yang tidak bisa digunakan 就没有 untuk 这个时 memikirkan 间去 orang 思考 lain. 去关心别人了。 And it doesn't mean you should ignore your needs. You should take care of yourself.
Dan itu bukan berarti kalau kalian tidak memikirkan kebutuhan kalian sendiri, kalian perlu merawat diri kalian If sendiri. you don't take care of yourself, you can't help other people at all. 如果你不照 Karena 顾 kalau 好 kalian 自己， tidak merawat diri kalian sendiri, kalian tidak bisa membantu orang lain sama sekali. You know, go to the doctor when you have to. 所以需要的话就去看 Jadi 医生。 seperti pergilah ke dokter ketika kalian memerlukannya, 好好的 makanlah dengan hati-hati, And do silly dances on the internet. 然后呢去跟着 dan 网上 lakukanlah silly dances di internet. All my friends are complaining to me for the last 2 days. 在过去2天， Beberapa teman-teman saya berkomplain kepada saya 2 hari yang lalu. 哦，哥是要 Oh, Geshe-la, 刷的。 lutut saya, kaki saya sakit. Nah, itu bagus sekali. So take care of yourself. 所以 Jadi rawatlah diri kalian sendiri 带着爱去 dengan cinta. And if you can't do that, then it's not possible. Dan jika kamu memikirkan hal tersebut, maka kamu tidak bisa 可能能去 take 照 care 顾 atau merawat Uh, teman yang lain. 但是啊， Tapi leave a lot of time to take care of other people. 要留出大量的时间去照顾 gunakanlah waktu yang lebih besar untuk bisa merawat orang lain, karena itu adalah dasar dari kebahagiaan kalian ada. Take care of yourself. 所以照顾好 Jadi 自己， jaga diri kalian, Yourself, comb your hair, put on clothes on yourself. 就是给自己好。 jadi makanlah makanan yang baik, kemudian merawat diri kalian, menyisir rambut kalian, menggunakan pakaian yang baik. Dewa Shanti mengatakan, itu tidaklah salah untuk terlihat menyenangkan atau terlihat baik, 打扮 bagus. 好自己不是错的， But don't feel pride about it. 但不要对自己 Dan namun tidak perlu merasa bangga atau ego akan hal tersebut. Flower in the garden. 就可以想象 Pikirkanlah 一下 seperti bunga yang ada di taman. Shanti Deva says those flowers Dewa Shanti mengatakan bahwa bunga-bunga are tersebut so beautiful. I'm more tidak beautiful mengatakan, than saya paling cantik, saya paling 今天不 cantik 在 di 说 dalam 这些花 taman 园里 ini. 的花，不会这么想说，我真美，我比别的花都要美。 Shanti Deva said those flowers Dewa Shanti mengatakan bunga-bunga tersebut 对， hanya berbahagia sekali untuk menikmati, untuk bisa membuat orang lain bahagia. 自己的美令到他人快乐。 So if you fight your anxiety, 所以如果你 Jika 想 kalian bertarung 对 untuk 峙 kepanikan 自己的 kalian, 焦虑， fight your depression, 去对峙自己的抑郁， melawan depresi kalian, be beautiful like a flower. karena kalian ingin menjadi indah 因为 seperti 因为你想 bunga. 要像花一样美的话， I know about beautiful because I'm from Mego. 因为我很懂 Saya tahu tentang suatu hal yang cantik karena saya datang dari Mekong. 事情，因为我就是美国。 Meiko. Meiko itu adalah negara yang indah, yaitu Amerika. So be a beautiful flower. 所以 Jadi jadilah bunga yang indah, Be happy for other people. 然后 berbahagialah untuk orang lain. And I can tell you, I mean, my life's not perfect. 我可以跟你们说，就是 Saya bisa mengatakan pada kalian bahwa hidup saya tidak sempurna. Problems. 我会有很多 Saya punya banyak sekali masalah Strange problems. 很奇怪的问题， dan hal-hal yang aneh I'm not permasalahannya. 我都不去抱怨。 Saya juga tidak akan menceritakannya. Generally, I try to take care of other people. 但是总体而言， Namun secara umum saya take care atau merawat orang lain. That makes my life extremely happy. 然后因为这一点， Dan itu membuat kehidupan saya itu secara ekstrim berbahagia. Brag. You know I like to brag. 你们都是，我还是要炫耀一下，大家都知道我喜欢炫耀的。 But sometimes I like to brag that I'm the happiest person I know. 有些时候我喜欢这么 Jadi 炫耀， saya seringkali mengatakan kalau saya itu adalah orang yang paling bahagia yang saya tahu. That's because I take care of other 那是 people. 因为我在照顾他 Karena 们。 saya caugo atau merawat atau mempedulikan orang lain. It's a struggle. 这是 Jadi itu merupakan suatu perjuangan It's off yourself. 就是把 untuk 这个关注 mendapatkan 点 fokus pada diri kalian sendiri untuk keluar dari fokus pada diri kalian sendiri dan mengubahnya fokus kepada orang lain. 如果你很幸运， Jika kalian beruntung, Beautiful wife. 你有一位美丽的 kalian 太 akan memiliki istri yang cantik 她就会来跟你 yang akan mengatakan pada kalian, Went to the Peachtree Cafe. We had a meeting with 3 other people. 然后我们去了桃树 dan 咖 kita 啡 pergi ke Peachtree Cafe dan bertemu dengan 3 orang. Husband, the whole time you just talk about yourself. 老公啊， Suami, kamu sepanjang waktu hanya membicarakan diri kalian sendiri. Anatole was trying to say something and you talked
over him for 2 hours. 然后呢， Dan kalian berkata pada suami ini akan ngomong 2 jam. 说了2个小时， So try to get married to a good person. 所以尝试去嫁给 Jadi 一个 cobalah untuk menikah dengan orang yang baik. Remind you. Dia akan mengingatkan pada kalian 尝试去跟一个 untuk 善良的 fokus kepada orang lain. 的话，对方会提醒你如何能够去关注他人。 Remember the flower. 记得那朵花， Ingatlah bunga. Flower is not bragging. 花没有在炫耀， Flower enjoys to be beautiful to make other people happy. Bunga itu berbahagia untuk menjadi indah karena untuk membuat orang lain bahagia. Dress nice. 然后 Dan gunakanlah baju dengan baik, 把美丽 berpakaianlah dengan baik, 他人快乐，好好的打扮好自己， Learn beautiful ideas. 去学习这些美好的， belajar ide-ide yang indah, Share them with other people. 然后去跟他人分享， bagilah hal tersebut kepada orang lain, To be like a flower. 因为你 karena kamu ingin menjadi seorang bunga. 花， Flower, Okay. All right. One more short one. 一个问，还有一个问题， Oke, satu pertanyaan lagi. Short question. 短的，接下来 Pertanyaan 谢 yang 老师 pendek. 在这儿，在这儿，在这儿， Where are 在 they? 这儿，在这儿，嗯。OK，好，是这样子的啊，就是在19年前，我读了您的书，因为当时，我父母都是先后都是突然离世的，带给我很大的打击。然后我当时学了很多心理学，觉得对我也不管用。后来我就在2012年开始正式跟你学习，这将近14年了。我觉得跟着您学习，让我的生命发生了非常大的蜕变。以前我对生命是很绝望的，甚至我自杀几次都没有成功。刚才那是同学说抑郁，我觉得都是轻的。我自己都是因为对生命很失望，都是自杀的，但没有成功。但这10几年来，这10几年来，我觉得学习对我是很大的支持和帮助。我想我遇到您，我想是我生命当中的一个奇迹，也是一个非常大的幸运。我想祈请老师，就是因为这2天老师一直在说身体的事情，所以我想我有一个祈请啊，就是我在心底里非常真切的希望老师您身体健康，能够长久的留在这个世界上，然后带领我们学习修行。然后我想问的是哈，因为你一直在教我们，一切都是来自于我。就是接下来我们该做什么，甚至我该做些什么，我会种下一些什么样的种子，或者是一些什么样的因，你才愿意留下来继续教授我们？这是我的问题。谢谢大家。Such a good question. Yeah. So, Geshe, I met you 19 years Jadi ago. Geshe, I was very- saya bertemu dengan 19 tahun yang lalu, My dan pada parents saat itu saya sedang depresi, and I feel hopeless. I tried dan studying, orang tua saya meninggal pada waktu itu, dan saya merasa tidak punya harapan, dan saya mengambil banyak training untuk bisa membantu kondisi depresi saya. Dan saya bertemu dengan Geshe, saya merasa kehidupan saya menjadi jauh lebih baik, dan kepada orang-orang yang mengatakan depresi pada waktu itu, karena saya lebih depresi lagi pada waktu itu, karena saya berusaha untuk ingin bunuh diri berkali-kali pada waktu itu. Jadi terima kasih banyak Geshe atas segala pengajaranmu, dan saya berharap sekali, sangat berharap sekali kamu bisa ada di dunia ini sepanjang mungkin atau selama mungkin, untuk bisa mengajarkan kami secara terus-menerus. Jadi apa yang bisa kami lakukan untuk bisa pada guru itu, pada Geshe, untuk meminta pada Geshe untuk terus belajar, untuk terus mengajari kami, untuk terus hidup yang jauh lebih lama sehingga bisa mengajari kami banyak hal. Thank you for the beautiful question. 感谢这么美好的问题。 Terima kasih atas pertanyaan yang bagus. So, many years ago, 很多年前， I couldn't be close to my teacher. 就是当时我无法 Beberapa 接 tahun yang lalu, saya tidak begitu dekat dengan guru saya. Circumstances were Kondisi difficult. I was living far away, sulit. 然后 Saya tinggal jauh, 很困难，我也住在很远的地方， and I couldn't get a chance to be close to them. 所以我都没有机会去 saya 亲 tidak 近 punya kesempatan untuk bisa mendekat pada guru tersebut. So, I studied all the seed system.
Dan sebagaimana kalian ketahui, saya mempelajari semua sistem bibit ini. And of course, the seed system will say, try to help other people to be close to their teacher. 当然这个种子 Tentu saja dalam secara sistem bibit mengatakan, cobalah untuk membantu orang lain untuk bisa semakin dekat dengan gurunya So sendiri. I really worked hard on that. 所以我在这一 Jadi saya benar-benar bekerja sangat keras sekali untuk Did a hal lot tersebut. of retreats to work hard on that. 然后我其实 Dan saya melakukan banyak sekali retreat untuk bisa melakukan hal I tersebut. remember a retreat in Flagstaff, 我还记得有一次我在 Saya ingat sekali satu retreat yang pernah saya lakukan. and I remember I was so sad I couldn't be close to my teacher that I just cried. Dan pada waktu itu saya ingat sekali saya tidak bisa dekat dengan guru saya dan saya menangis pada waktu itu. 感到非常的悲伤，所以我就一直在哭，一直在哭。 Then my teacher was talking about flowers also. 我的老师当时 Dan guru saya mengatakan tentang bunga juga. Then flowers don't advertise much. 然后花 Dan 呢， bunga itu kan tidak memberikan iklan banyak. Some nectar 然后他们会 Dia 产生 bunga 一些 membuat nektar that forces the bees to come. 然后就会 dan meminta untuk lebah-lebah, mendorong lebah untuk datang. Beehive. 我有一个蜂巢， I have 8,000 bees. 里面养了8000只 Saya 蜂。 punya 18.000 Saw the flower lebah. doesn't go to the beehive. The bees come to the flower. 然后我也发现了这一点， Bunga 就是 tidak datang kepada flowers, tapi flowers mengundang bees And untuk the datang. flower's method is to be as beautiful as possible. 然后花的方法 Dan 就是 bunga itu 让 mengubah dirinya sendiri untuk menjadi tempat, Why jadi bunga yang flowers have paling beautiful indah. colors. 这就是为什么 Jadi 大家 itulah 看到 kenapa 鲜花的 bunga 样子会 memiliki 这样。 warna yang indah. It's all advertising. 其实他们都在打广告。 Itu semua adalah iklan. The Sehingga flowers which have attractive colors survive bunga yang memiliki bunga yang warna menarik itu bisa selamat dari evolusi karena 就是 bees ataupun lebah itu tertarik untuk datang dan lebah melakukan polinasi.